Bakit nag-5 pala? Pasag na! Ano yun? Tol! Plus 5 pa lang! Wala pang masaya! Isa pa nga. Ay, sorry. Nanggigigil ako. Siguro plus 10 na to. 100% success rate tapos binasag mo? Nangaasar ka, kuya? 91%? Grabe, 9% ang gumana. Show me the love, boy. Yeah, plus 5. Hanggang plus 10 lang, plus 10. Show me the plus 6, man. Show me the plus 6. Yeah! Ano yung multi-enhance? Pero yung multi-enhance. Show me the plus 7. Tal plus 7, oh. Sure ball yan. Walang intro-intro. Galingan mo, girl. Galingan mo, girl. Galingan mo, girl. Plus 8. 78%. Feeling ko, ibibigay na to eh. Yeah! Sumo, showbiz! Tapos 10 fiesta naman, and then pasok yan hanggang plus 10. Okay na to, tol. 52%. Tapangan. Plus 10 yan. Gumaga! Ay, isa latis yung bu, guys. Yung bu in the house. Ngayon, gumagana na yung dating ping. Suot mo na yan. 39%, man. Pag may nag-comment ng 10, plus 10. Pag may nag-comment ng plus 10, gagawin ko ng plus 10, tol. Babasag ka naman, wala akong pake. Sa totoo sen lang. Sa totoong buhay lang. Okay na yan, boss? Kinakabahan. Ba't yung kinakabahan, tol? Plus 10, no? 39%. Suot mo na yan. Plus 10 na yan. Ay, sabi ni Boss Bolsa, plus 10 daw eh. Show me the love. Okay na yan, bro. Marami nagsasabi ko okay na yan, bro eh. Wala, guys. Okay. Sorry, equip na. Hey! Okay. Ito plus 10 natin to, guys. Ito plus 6. Ito plus 6. Plus 10 natin, no? Yan! Tama. Show me the love, man. Show me the love. Plus 8. Can we plus 8, man? Can we plus 8, man? Can we plus 9, man? Oh my God! Ano yung akin? Plus ano yun? Plus ano yung suot ko? Plus 9 din? Plus 10 na to. Ay, sorry. Ay! Ay, ay! Can the plus 10 be real? Plus 10 na. So guys, plus 10 na to guys. Sa totoo sen lang. Let's go, plus 10. Pag nag-plus 10 to, mga tol, ikot na natin. Tapos, kung hindi mag-plus 10 to, 5 minutes, okay? Basag. Kuya, basag. Kuya. Yoko na. Okay na yan, man. Oy, isa natin si Mickey Cruz. Miss you isa iya. Not bad. Bawi sa isang ako, di ba? Okay lang. Okay lang, boy. ano na ngayon? Ano ngayon? Di ba? Masala ko sa Paramal Bossing Deep Nobody. Okay, ito na. Nilista na kita, guys. Mamaya, papalakihan ko, mga tol.
Para makita nyo kung nakalagay pangalan nyo. Pag hindi, di palagay nyo. Sa totoosin lang. Dami gumagana na yung dating pinaplano. Bad bro? Saan boss? Dito? Pa-shoutout boss from Baguio, sabi ni PH Critical. Shoutout bro. Aray ko pakak. Boss, yung bata sa kagabi pa yan, walang ligo. Dito, open time yan. Mali pala skill build mo, boss. Oh, tol! I-reset ko naman yan. I-reset natin. Dave, nobody nakalagay na. Terrence. Terrence Lyle. John Mark. Idol John Mark. Nakalagay na pa si Idol John Mark. Wala pang sharer badge. Pero isa lang pangalan mo pag walang sharer badge, tol. John Mark Domingo. Kaya share niya. Ito si Prince Castañeda. Baka mag... Ano to? Tumali to. Nag-share eh. Di pa po nabibili. Ayaw, tol! Ayaw, tol. Ano?